Hello mga sangkay, adi naton manok nga diri nakakatok daw, diri kaya tumok daw, salit ginakaptan la naton itatong pagpapakaon. Oo, kayro man ini. Apakaunon naton niya. Ikaw kanta lang adat iya pakaraunan dat tubong dat feeds kay para makakaon ng talon diri ya nakakatok daw in maupay. Paralisado init mga tiil. Pero alagaan talay niya kay bangin palay niya baga mabuhi, baga mangusog bumalik niya kusog. Mabunay pa niya, sayang kasi kung mamatay lang niya. So dapat alagaan naton para kahit papano mamay daman lang niya pira kabuna maibunay nga dahit iya ka kuan na good kalagas na. Pero okay lang ini hinahinay lang nga baga pag-alaga iya. Yan na. Liwat, pausopon naton, pausopon. Ito ini nga usa, okay nagapit to. Ade pausopon naton. Dede usop. See? Di pa man niya kaya tumok daw. Ikaw lanay, wala na nato pagpainom. Ito tungod talanay tiya. Kuan. Adto tubig. Bubuhi gyapon ito. Makabalik yapon to tiya energy. Hinahinay lang nga. Higayon. Usop bro, usop. Alright. Para bumalik ito mo energy. Very good. Isa naman madadali kahin baga sayang. Usop. Postura mo kusog umusop pero sinyo gusto ko talaga hiya mabuhi. Gusto ko niya mangusog. Salit gin tatsagaan naton hiya nga iharani nga dat iya mauusopan tubig. Okay, waray na tubig. Butangan taan ng tubig. Ay, makurit waray nakaputit camera. Okay. Diri pa ini kaya pagtus. Wala ito. Mamanual tala para mag-awas yung tubig. Ada tiya watering kuan cup. Oops. Wow, okay. Very good ya, very good mga sangkay. Balik na ton, balik. Very good.